بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الأمين محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Wananyangu watukufu Waislamu, narangalie mna video ikaole longuso misolo zinji banu narangalie ule uhayati wa mwanadamu nunufu nuharma ya kabri ya mwanadamu wakati kaulelo hatiwa basi unumfano ikaolelo haina mwanadamu ikaolelo ya ile wao mfo basi ndeli mwanadamu yakayao haruma ukalelo wakati kaolelo hajimuru harma kabri waeche na hiza na mashakilu na taabu basi mwanadamu ikaolelo ye hakaharma dunia inu hakawaasi Mwenyezi Mungu hakaufanya rongo ikao kaladhimu hakamrua peu hakana roho ya peu hakamrua ikao lelo hakaufanya rongo ikao kazaladhimu husuni wa Allah tabaraka wa taala. Basi narangalie omfuwa hahe wakati ikao lelo hawaswili harumwa ikabri ngewaeche basi umfano heli mwanadamu yakayao umfano ikao lelo haina mwanadamu ikao lelo ya ile wao mfo au yalona mba no ndrongo ikaolelo ya ile wao kaya mwanadamu yehufa ya ile wao kaya nguju kaya harwe kabri waeche zila ikaole ya tukozibalia dizahe basi uo mfano wahuonisa haina ujoelewa na haina ujoishia ya juo kaya harwe kabri mwanadamu yufanya nongo hamada zini kaya ujuha yuhulila yutaha yohanza saidiwa yohira yopara wala wakaribu naye wakati mwanadamu yakaharwa dunia yinu ikao kada kaweshelea Mwenyezi Mungu shaka ufanya rongo ikao lilukaza ladhimu kwa wakati yavuriziwa harwe kabri ya jura waeche basi ulamuha youkahene namna yinu watukufu wa Islamu yopara youlila yourema zempado au narambende zentonto zilokote naye hahutaha ukalelo wanzo yaone heli ikawa haka duniani hakaulila hakakunda mndu yemsaidia ama ikabri kabati mndu ikawa lelo jushinda ya usaidie itoni wawe nezi amali wazifanya watukufu wa Islamu na rifanye njema baizo ndizoka afdali nasi hon duniani ziki afdali nasi harbu akhira yabo mfano ikawa lelo ngaranjoro ni yao haina mwanadamu yaone mfano huo kwa mfano wa uangalia mfano wa utunda mfano wa uelewa wakati kao mwanadamu yajipara harumwe kabri waeche basi ziumpara hena mna hiyo youlila yokaya haruma taabu hena mna hiyo shando la mndu ikao lelo hakarumwe dunia inu hakawasi Mungu hakaufanya ndogo ikao kazaladhimu usoni mwa Allahu tabaraka wa taala ndo wananya wa mzingiza yakuna ritume zinjema bado ruka ya harumwe kabri rionendo riki haruma wema na maisha mema haruma ikabri waenda rendera njie haruma yembe ya Allahu tabaraka wa taala yakuntoka hanza nyonise imna video hoi honisa wanadamu ili mdu yajue haruma ukaya kabri wakati kaule lo hushukiziwa haruma kabri mwananyangu Islamu ikauka duniani ukawapeu yodiheli mwanadamu yakayao ukuhena mna hiyo au kabri hiyo ihubalia nizi amali zahaho ihubalia nizi amali zahaho abole watukufu wa Islamu narzidi ufanya njema baada kutoka ya wema duniani reife rendera kiharmema kabri ya hatu riyeshifete watukufu wa Islamu wajazakumullahu khair wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.